So yun guys, no, pumasok na kami ni Drew nating 18,000 sa apps na bago, no. So what's up guys, meron na naman bagong investment na pwede kayong kumita dito guys, no. Ang pangalan nga ng neto, link na to is Ayala. So paano nga ba mag-register guys? Click nyo lang yun dito guys. So lalagay nyo lang yung number nyo saka password nyo guys. Tulad nitong ginagawa ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ano lang to guys, demo lang to . So pagka-click nyo nga yan guys, pagkatapos nyo fill upan yan guys, register na ulit. Click nyo lang yan. So yun guys, no, pagtapos nyo mag-register, dito kayo madadirect, no. So dito nga yung mga product nila, click nyo lang tong invest. So ito nga yung product nila, no, may long term, may VIP. So ang long term nila dito guys is 500 pesos. So kikitain mo in 30 days is 5,994, no. So 2.8. So yun guys, no. Paano nga ba mag-invest dito, no? So click nyo lang tong account. So pagka-click nyo ng account, mag-recharge kayo guys kung magkano yung gusto nyong invest. So click nyo lang yung recharge. So ito nga guys, no, kung magkano yung recharge. So kung magkano yung invest nyo, na-in qualibit yan dyan. So kunwari 2,000 yung recharge nyo. So click nyo lang recharge now. So yun nga, no, pagkatapos nyo ano, dito kayo madadirect, no. So pipill up nyo lang yung Gcash nyo dito guys. So pagka fill up nyo ng Gcash nyo, next nyo lang. So screenshot nyo lang to guys. And click to Gcash nyo, madadirect na kayo sa Gcash nyo kung saan kayo magbabayad guys, no? Yun nga guys, pagtapos nyo mag-recharge, click nyo lang ulit tong invest guys. Then click nyo lang yung product na gusto nyo bilhin, kunwari yung 2.8. So click nyo lang yung invest now. So buy now guys, click nyo lang yung buy now. So yun, no, pwede rin nga kayo kumita dito sa pag-invite lang, no. Click nyo lang tong account ulit. So click nyo yung team. Maganda nga dito guys, no, 30% yung commission nila pag nag-invite kayo guys, no. Copy nyo lang yung invitation link nyo guys. So yun lang nga lang guys, no, lalagay ko na lang sa comment section yung link. Let's get started. And by the way, meron po pala tayong Gcash giveaway at ang kailangan nyo lang pong gawin is mag-subscribe at mag-comment kung bakit kayo dapat mabigyan ng free Gcash money.